برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیونی سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. در تالار مجلسگاه مجمع فرهنگی ایجادی کوخ به نام لایق شیرالی با اشتراک پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم عظیمزاده سرور جمع آمد برگزار گردید که در آن مسئله غنی ساختن بودجه شهر و اصلاح کمبودی‌ها در این سمت مورد گفتگو قرار گرفت. با ادامه موضوع توجه نمایید. چه باید کرد تا که مناسبت راهبران در همه سطح از جمله صاحبکاران نسبت اجرای نقشه‌های انداز با کلی در سمت مثبت تغییر یابد؟ چه تدبیر اندیشیدن لازم است تا که به بی‌مسئولیتی مسئولان که به غنی ساختن بودجه از پیش پنجه می‌نگرند خاتمه بخشیم. همین گونه محتوا داشت جوامعی که در تالار مجلسگاه مجمعی ایجادی فرهنگی کوخ لایق شیرالی برگزار شده آن با سخن مقدمه پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یک عظیمزاده سرور افتتاح یافت. حاضرین گرامی محترم صاحبکاران، ما امروز تصمیم گرفتیم که وابسته به فعالیت اندازباری و وابسته به قرض‌های انداز که سال از سال به قبلی قرض انداز زیاد شده ایستادن با همراه شما صحبت کنیم. آن دستور سفارش‌هایی که در دوره طلبات قانون است در صورت پرداخت نکردن مبلغ‌های قرض انداز که نسبت صاحبکار چه چاره‌جویی کردن ممکن است به سهم شما رسانیم. بعداً سردار نظارت انداز شهر حیدزاده عبدالواحد برآمد کرده وضع امروزی تامین نقشه انداز را شهر داد. طبق طلبات ماده 19 و 59 کدکس انداز جمهوری تاجیکستان اندازکننده عهدهدار است که سری وقت و در مهلت مقرر شده اندازها را با بودجه دولت سپارد. اینشون طبق طلبات ماده 59 کدکس انداز جمهوری تاجیکستان اندازکننده عهدهدار است که نوابسته از موجودیت مبلغ‌های پولی و مال و ملک پرداخت اندازهای حساب شده جریمه و فایزهایی که همچون قانون تطبیق نموده است در مهلت مقرره حتمی میباشد باید پرداخت نمایند. طبق برنامه سیستم اطلاعاتی اداره کنی اندازها برقی قرض اندازها به نظر داشت قرض بحثناک و سنه یکم اول سال 2020 مبلغی زیاده از 7,175,000 تومان را در بر میگیرد. این نشان دهنده به سنه یکم دکبر سال 2020 مبلغ 7,106,000 تومان را که نسبت به اولی سال 68,000 تومانی کم گشته است. لکن برقی قرض اندازهایی که با نظر داشت قرضهای بحثناک مشکلستان مفلس شخصانی که در محبس قرار دارند به امروز زیاده از 30 میلیون تومانی را تشکیل می‌دهند. هرچند بقیه قرض اندازها در دوره ثباتی کم کرده شده باشد هم قرض اندازهایی که بعضی از اندازکنندگان زیاد شده ایستاده است. سبب ارزیابی زیادشوی بقیه قرض انداز این اساساً از بی‌مسئولیتی نظارت انداز باشد، از طرف دیگر رهبران کارخانه و کاپیتال‌های تجارتی میباشد که اندازه حساب شده سری وقت و پورا پرداخت نمی‌نمایند. اینچنین حساب شدن فایزها برای سری وقت پرداخت نکردن مبلغ‌های اندازه میباشد. ما گفتم میتونیم که قرض انداز همگی 45 فایزی که بقیه قرض اندازها با خواجگی کشاورزی راست میآید. شما خودتون قضاوت کنید. یعنی 45 یا از 8 فایز با خواجگی کشاورزی زیاده از 13,958,000 تومانی. دیوم قرض 16 از 8 فایز با مؤسسه اقتصادی دولتی آبیاری شهر پنجکند و زیاده از 13 از 8 فایز با کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمالی شهر پنجکند تشکیل می‌دهند. در دوره حساباتی سال جاری وابسته به مقررات فصل 5 باب 12 کدکس انداز جمهوری تاجیکستان و دستور متدی درباره مجبورانه ستاندن اندازها با مقصد کم کردن بخیل‌های اندازکنندگان قرضدار یک قطار کارها به انجام رسانده شد. در این دوره زیاده از 572 نفر اندازکنندگان و مبلغ 2,761,000 تومانی آگاهینامه عاید پرداخت مبلغ قرض اصلاح کرده شده است که از این حساب با بودجه و مبلغ زیاده از 1,850,000 تومانی یا 67 فایز وارد کرده شد. در دوره آماده نمودن موادها نسبت اندازکنندگان قرضدار در اساس مقررات ماده 72-78 کدکس انداز تاجیکستان در دوره حساباتی سال 2020 موادهای چهارهای مجبورانه ستاندن قرض اندازها آماده کرده شد و از این حساب با از طرف ریاست انداز در ولایت 127 تا قرارها قبول کرده شد. یعنی قرارها از صورت حساب اندازکننده، پول نقدی اندازکننده زیاده از 2,080,000 تومانی برآورده شده است که این از این حساب همگی به بودجه 1,478,000 تومانی یا که 71 فایز وارد کرده شد. متاسفانه برخی از رهبران مؤسسه و تشکیلات و کاپیتال‌های تجارتی عهدهداری اندازی خود را در نزد دولت اجرا نمی‌نمایند. یعنی به جای کم نمودن با پول‌های انداز و افزایش آن را می‌دهند. بنابراین
نوزیروتی اندوز تصمیم گرفتند که و ضرور شمردند که مسئله بخپلی اندوز را با اشتراک پروکورور شهر پنجکین موردی بحث و بررسی قرار دادند. در ملاقات پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم عزیززاده سرور سخن گفته از جمله افزود خیلی که با همگان معلوم است از روی معلومات رسمی که ما داریم انا ماه نوامبر اجرایش نقشه پیشبینیگردی پرداخت اندوز ماهانه 94% و 11 ماه 98% اجرا شد. یعنی که ما اجرا کرده نتوانستیم. سبب چیست؟ اگر ما درست تحلیل کنیم اگر 80% پرداخت اندوز به حساب بودجه حساب کارخانه مشترک زرافشان 20% دیگهش باقی مانده از حساب صاحبکارای خود شهر پنجکین. یک نظر افکنید در صورتی خدا نکند امی زواد از کار ماند از فعالیت ماند ما اندوز شهر پنجکین را اجرا کرده نمیتونیم. 20% از حساب صاحبکار میشه. 80% دیگه اندوز بودجه محلی از حساب زواد شده است. شما پرداخت نکنید سری وقت مبلغ اندوز نتین با بودجه پرداخت نکنید من بعد مبلغ نفقه پولی مزد مهنت از کجا میتین؟ مزد مهنت نفقه پولی چخیل میشه؟ بودجه که اجرا نشد همتون میدونید که تمام پرداخت مزد مهنت و نفقه پولی حساب کمک و یاردم پولی رسوندن با اولوی کمیزات حساب مقامات محلی حکومت دولتی و حکومت جمهوری حساب اجرایش نقشه پیشبینیگردی بودجه میشه. بودجه که اجرا نشد چخیل نفقه پرداخت میکنه؟ در ادامه سخنرانی عزیززاده سرور با تکیه به سندهای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مسئولیت راهبران از جمله رئیسان جماعت‌های دهات راهبران کارخانه تشکیلات‌ها را نابسته از شکل مالکیت صاحبکاران و تاجران را جدی تاکید داشت از مسئولان بی‌مسئولیت پرسش به عمل آورد و خیلی درست تاکید داشت که اندوز بقای دولت است و این معنی را نباید کسی فراموش سازد. هر یک راهبر هر یک صاحبکار گفت پروکورور شهر عظیمزاده سرور باید وابسته به وظیفه عهدهداری‌هایش در غنی ساختن بودجه سهمگذار باشد نه بی‌طرف. پروکورور شهر بهانه‌جویی را در اجرای نقشه اندوز با دلایل مشخص اثبات نموده فکرش را خیلی مختصر و وابسته به دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان چنین خلاصه نمود کسی که مسئولیت احساس می‌نماید امکانیت می‌جوید حس نکند بهانه. از طرف تشکیلات بین المللی اکسفام بریتانیای کبیر مبلغگذاری اتحادیه اروپا و مساعدت کارپوراسیون اگراکسیک آلمان به مؤسسه‌های طبابتی شهر و دهاتی پنجکین 18 نامگوی مواد و تجهیزات‌ها و واسطه‌های آنتیسپتیکی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس تقدیم کردید. با گزارش خبرنگاران ما توجه نمایید. در دوره تطبیق لایحه تشکیلات بین المللی اقسام بریتانیای کبیر که با مبلغگذاری اتحادیه اروپا و مساعدت اگراکسیک آلمان در وادی زرافشان تطبیق می شود جهت دستگیری مؤسسه‌های طبابتی برای پیشگیری پنه‌شوی تشخیص و طبابت بیماری کرونا ویروس در خاتمه این لایحه باز یک مقدار کمک‌های ضروری پیشنهاد گردید. نخست کمک‌های تشکیلات بین المللی اقسام بریتانیای کبیر با مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری‌های سرایتی شهر پنجکین وارد کرده شد. افسر لایحه نرگس توشی و مقصد و مرام تطبیق لایحه تامین با آب نوشابه و بهداشت حالت سانیتری و گیگینی را در وادی زرافشان شرح و ایضاح داد و اظهار داشت که سازمان بین المللی اکسفام در این دوره خیلی دشوار برای دستگیری مؤسسه‌های طبابتی و تعلیمی شهر و دهاتی پنجکین و ناحیه عینی کمک‌های زیادی را پیشنهاد کرد و او کمک نوبتی را به مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری‌های سرایتی شهر پنجکین از جمله چنین شرح داد. این موادی که بیمارخانه سرایتی شهر پنجکین با دسترس کردید این با مقصد پیشگیری بیماری کووید 19 می باشد. با مبلغگذاری اتحادیه اروپا تشکیلات اکسفام بریتانیای کبیر تصمیم گرفت که در دوام یک سال باز ما با مؤسسه‌های طبی، مؤسسه‌های تعلیمی دستگیری کرده ایستادیم و از جمله امروز ما تصمیم گرفتیم که برای بیمارخانه سرایتی شهر پنجکین 18 نمود نامگوی که برای
шароити беморхонаи сироятиро боз ҳам беҳтар кардан. Барои беҳтар шудани ҳолати бемороне ки ба шумо муроҷиат мекунанд хубтар шавад, мо дастрас кардем. воқеан аз рӯи иттилои масъулини лоиҳа ба муассисаҳои табобатии шаҳру деҳоти Панҷакен 18 намуд воситаҳои зарурӣ аз ҷумла маҳлулҳои зидди антисептикӣ, дастгоҳҳои обгаркунӣ барои ҳаммомҳо, воситаҳои гармидиҳӣ барои утоқи табибону беморон, либосҳои махсуси ҳимоятӣ, 2 намуд ҳароратсанҷ, ниқобҳои муҳофизатӣ ва дигар маводи зарурӣ тақдим гардид. ҳамоҳангсози лоиҳа дар минтақаи Зарафшон Мирзо Мурод Самиев таъкид кард ки бо оғоз намудани лоиҳаи нав низ мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои дастгирии муассисаҳои соҳаи иҷтимоӣ ин минтақа ҳаматарафа кӯмак расонем. сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен Маҳмадмурод Сафаров зимни суханронӣ таъкид сохт ки воқеан дар марҳилаи хеле душвори пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус табобату ба беморон расондани кӯмакҳои зарурӣ аз тарафи ташкилоти байналмилалии оқсоми Бритониёи Кабир бо мусоидати иттиҳоди Аврупо ва агроаксияи Олмон мо ба муваффақиятҳо ноил гардидем ва арзи сипоси хешро баён кард. дар навбати худ мутахассисони соҳаи бемориҳои сироятӣ Неъматҷон Авизов, Набиҷон Акрамов барои чунин дастгирӣ арзи сипос карданд. мавриди зикр аст ки дар доираи ин лоиҳа ба муассисаҳои табобатии ҷамоатҳои деҳотӣ Рӯдакӣ, Моғиён ва Шинг низ як миқдор маводи зарурӣ ҷиҳати ташхису табобат ва пешгирӣ аз бемории коронавирус тақсим карда шуд. сардухтури беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳоти Шинг дар ин бора ба мо чунин иттилоъ дод. ман Аҳмадов Салимшоҳ, сардухтури беморхонаи минтақавии деҳоти Шинг, имрӯз аз тарафи ташкилоти иттиҳоди Аврупо, ташкилоти Оксфам ба мо як қатор маводҳои антисептикӣ, даҷизотҳои гармидиҳанда ва як қатор термометрии фосилавӣ ва дигар чизҳо ба мо ёрдам расонида шуд. ин бори аввал нест ки онҳо ин ташкилот ба мо ёрдам мекунанд. миннатдории коркунони беморхонаи минтақавии деҳоти Шингро ба ин ташкилот мерасонем. таҳлилҳо нишон доданд ки аз тарафи ташкилоти байналмилалии Оксфами Бритониёи Кабир, маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва мусоидати консорсиуми агроаксияи Олмон соли равон барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, махсусан коронавирус, бунёди як силсила иншооти обрасонӣ, беҳдоштӣ ва гигиенӣ корҳои мушаххасе анҷом дода шуданд. гузориши Аббос ҳамроҳзода, Хаём Ҷураев. чӣ давре ки хабар дода будем бо иқдоми роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр ва саҳмгузории кормандони ҷамъияти соҳмии шабакаҳои барқии Панҷакен дар мавзеи Саразм-2 хатти барқ кашида шуд ва ин кори хайру амали савоб мардумро бетараф нагузошту онҳо изҳори сипоси хешро чунин баён доштанд. таваҷҷӯҳ намоед. ман Муҳибулло Самадов раиси маҳаллаи навбунёди Саразм-2 мебошам. ман ҳамчун раиси маҳалла миннатдории худамро пеш аз ҳама ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллатамон баён менамоям ки мо дар ин маҳалла зиёда аз 5 сол инҷониб зиндагӣ доштем. мушкилии мо дар ин ҷо набудани оби нӯшокӣ ва хатти барқ буд ва имрӯз бо дастгирии ҷаноби олӣ, сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ, раиси муҳтарами шаҳрамон Холиқзода Абдухолиқ, ин мушкилии мо бартараф карда шуд. мана хатти барқ имрӯз ба кор даромад. ин як муваффақият барои мо. оби нӯшокӣ, айни замон мо бо оби нӯшокӣ таъмин ҳастем. мушкилии дигаре ки моро азият медод, таҳсили фарзандони мо дар мактаб буд ки ин ҳам ҳалли худро ёфт ва имрӯзҳо ҳар саҳар мошин омода фарзандони моро то мактаби 72 мебарад ва аз он ҷо боз мебарад. хело миннатдор ҳастем ва мо сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олиро дастгирӣ мекунем.
барномаро идома медиҳем. Бо ташаббуси кормандони ширкати Садо ва Симо дар ҳамкорӣ бо маркази саломатии шаҳр мизи мудаввар гузаронида шуд, ки дар он мавзӯи пешгирии бемории COVID-19 ва бетарафӣ бобати истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. дар мизи мудаввар бо иштироки кормандони соҳаи тандурустӣ мавзӯи пешгирии бемории COVID-19, даъвати мардум ба риояи беҳдошти вазъи санитарӣ, масъулият нисбати истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ва чанд масъалаи дигар алоқаманд ба ҳолати имрӯзии эпидемиологӣ дар шаҳри диҳоти Панҷакен муҳокима карда шуд. дар чорабини нахуст табиби суръатшиноси маркази саломатии шаҳр Роҳатоя Расулова бобати аломатҳои беморӣ, номгӯи доруворие ки дар мубориза бо COVID-19 бояд истифода шаванд, табобати коронавирус дар шароити хона ва чанд саволҳое ки аз тарафи тамошобинон дода шуда буданд, посух гуфта бор дигар таъкид дошт ки ҳама беморӣ аз табобат дида пешгирияш осонтар аст. мудири шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр Исматилло Дӯстов бо далелҳо вазъи имрӯзии эпидемиологии шаҳри диҳотро шарҳ дод. маъракаи безараргардониро чун омили муҳими пешгирии COVID-19 таъкид дошт ва муҳимтар аз ҳама ба наздикӣ дар марказ кушода шудани ташхисгоҳи вирусологиро тадбири муҳим донист дар муайян намудани бемориҳои суръатӣ ки собиқа он дар шаҳрҳои Хуҷанду Душанбе гузаронда боиси сарсонии беморон мегардид. дар суханронии табиби оилавии маркази саломатии Бахрӯз Сангинзода ба чандсолҳои тамошобинон аз ҷумла ба тифли батни модар токҷо таъсир доштани COVID-19, бемории худро пинҳон доштани баъзи шаҳрвандон ва таъсири манфии ин ҳолат ба атрофиён ва чанд масъалаҳои дигар ҷавоб дода шуд. маводи доруворӣ зидди COVID-19-ро ки ройгон ба Панҷакен ворид шудааст, киё истифода мебаранд? оё буданд ҳолатҳое ки ташкилотҳои хориҷӣ ба беморхонаи бемории суръатӣ кӯмак расонда бошанд? ба ин суолҳои тамошобинони телевизиони Симо ва радиои Садои Панҷакен иштирокчии дигари мизи мудаввар табиби суръатшиноси беморхонаи бемориҳои суръатӣ Ҷонон Тошев ҷавоб гуфт. Ҷонон Тошев ҳамзамон хушхабар расонид ки таҷҳизоти истеҳсоли оксиген имрӯз фаъол асту он ба беморон хизмат расонда истодааст. дар мизи мудаввар боз чанд масъалаҳои дигар алоқаманд ба пешгирии бемории COVID-19 мавриди муҳокима қарор гирифта як ҳақиқати оддӣ бори дигар таъкид шуд. саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯст, бинобар ин доимо аз паи саломатии худ бошанд. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба ду эълон таваҷҷӯҳ намоед. ҳар як ташкилоту корхона ва шаҳрвандон дар ҳолатҳои сӯхтор, офатҳои табиӣ, ҳодисаҳои нохуш ва дигар зуҳуроти ғайричашмдош осебпазир мебошанд. бинобар ин ҳамкорӣ ва доштани полиси суғуртавии тоҷиксуғурта дар ҳолати зарар дидан, зарарҳои расидаро дар асоси меъёри суғуртавӣ таъмин менамояд. чанд ҳодисаи сӯхторе ки дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент ба амал омад, нишон дод ки бо сабаби надоштани полиси суғуртавӣ онҳо аз гирифтани талофии суғуртавӣ бенасиб монданд. фарди мушаххас барои манфиати давлат ҳисса мегузорад ва давлат манфиати шахси мушаххасро ҳифз мекунад. суғурта як омили муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ буда ба равии инсондӯстонаи як кас барои ҳама ва ҳама барои як кас ҳисса мегузоранд. маъмурияти филиали корхонаи воҳиди давлатии тоҷиксуғурта бори дигар ба роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, соҳибкорону тоҷирон ва шаҳрвандон муроҷиат менамояд ки бо филиали корхонаи воҳидии давлатии тоҷиксуғурта дар шаҳри Панҷакен шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонанд ва дар ҳолатҳои ба амал омадани ҳодисаҳои ғайричашмдошт аз талофии суғуртавӣ баҳравар гарданд. тоҷиксуғурта кафили ҷуброни зарарҳо ва мададгори шумо дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. ҳамкорӣ бо филиали корхонаи воҳиди давлатии тоҷиксуғурта ба манфиати шумост. нишонии мо шаҳри Панҷакен, кӯчаи лоиқ Шералӣ, рақами 28, қабати 3 бинои кишоварзӣ. телефонҳо барои тамос 5 22 18 92 998 68 68 5 24 13 92 606 63 93. бори дигар рақамҳои телефонро такрор мекунам. 5 22 18 92 998 68 68 5 24 13 ва 92 606 63 93.
боз як эълони дигар ба маълумоти сокинони шаҳру деҳоти панҷакент расонида мешавад ки барои коркард ва кишту кори заминҳои дар назди соҳили дарёи зарафшон будаи ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ деҳоти ғӯсар китобии заминҳои захиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент мебошад киштишолӣ ва шинонидании ҳоли хуҷ ба роҳ монда мешавад хоҳишмандон метавонанд доир ба масъалаи мазкур ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент муроҷиат намоянд. бинандагони гиромӣ дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад то барномаи дигар шоди пирӯз бошед хайр